Amahoro y'Imana inshuti bakunda, reka twifurize Isabato nziza tubabwira ati kaze umunsi w'umugisha. Tumaze iminsi 6 duhangayika turi mu miriho, ariko kuri uno mugoroba tuje kugira ngo twibagire ivyo tumazemwo indwi yose, kugira ngo dushobore kubateramisha kandi tuniga n'ijambo ry'Imana kugira ngo iyi Sabato ibe idasanzwe ku bugingo bw'umuntu wese ariko aradukurikirana muri kano kanya. Reka rero kubera ko dufise ibikorwa byinshi tugiye gukora muri kano kanya, turaririmba twiga ijambo ry'Imana, abaririmbyi murabona ko bari hano bariteguye kugira ngo bashishikare kubateramisha. Imbere ya byose rero twipfuje kugira ngo dushobore gutangura twishize mu biganza by'Imana. Reka rero nsabe mwebwe muri ko muradukurikirana nabo turi kumwe hano kugira ngo twicishe bugufi dusenge. Turabushimiye uhoraho Mana yacu, uri Imana nziza kandi ugira neza no habwa icubahiro. Wabanye natwe mu minsi 6 dusubije inyuma, none utugejeje ku munsi wawe wera w'Isabato. Turakwinginze kugira ngo imigisha wasezeraniye abagukunda n'abagukorera natwe tugereko Mwami Yesu uzobukoze. Iyi Sabato dutanguye, umuntu wese afise ikibazo numubere inyishu nko kwamye bikora kuva kera, kugira ngo abagwaye abihebuye baronke imigisha kubgawe uzobukoze. Indirimbo tugiye kuririmbira bariko badukurikirana zigishe imitima yabo kandi natwe zitwigishe, kugira ngo igihe uzogarukira udusange tukwiteguriye. Tubisenze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Hejuru ya Vyose hari Imana, Umusi wacu ahora turinda uko bukeye ndetse nuko bwije. Hejuru ya Vyose hari Imana, Umusi wacu turinda uko bukeye ndetse nuko bwije. Imigambi wasinyi yacu n'ingome nziza singi zacu, bitandukanye nuko tuvyiyumvira, tumushire hejuru. Imigambi wasinyi yacu n'ingome nziza singi zacu, bitandukanye nuko tuvyiyumvira, tumushire hejuru. Njema wacu mu bibazo duhura navyo, amenya ubuzima bwacu buri munsi, reka tumuhimbaze. N'umujyanama wacu mu bibazo duhura navyo, ubuzima bwacu buri munsi, reka tumuhimbaze. Imigambi wasinyi yacu n'ingome nziza singi zacu, bitandukanye nuko tuvyiyumvira, tumushire hejuru. Imigambi wasinyi yacu n'ingome nziza singi zacu, bitandukanye nuko tuvyiyumvira, tumushire hejuru. Imigambi wasinyi yacu n'ingome nziza
twize si nk'izacu bitandukanye nuko tubyiyumvira tumushire hejuru bitandukanye nuko tubyiyumvira tumushire hejuru bitandukanye nuko tubyiyumvira tumushire hejuru. Isabato nziza kandi inshuti namwe bakunzi mukomeza kudukurikirana turongeye kwipfuriza isabato nziza kandi muri uyu mwanya rero tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana nk'uko uyu munsi ari umunsi mwiza umunsi w'umunezero kuri twese mu kubandanya tunezererwa rero twese hamwe reka uyu mwanya twigisha ijambo ry'Imana mukomeze kunezeranwa natwe kaze kandi amahoro y'Imana bane namwe mwese ndanezerewe no kubana namwe mwino nteguro yo gutangura isabato ndabona ko twese tunezerewe tumaze iminsi 6 mu mirimo none turonse umugisha wo kuba turi imbere y'Imana muri kano kanya reka twese tuvuga ati izina ry'Imana ihabwe icyubahiro amen. Kumbere n'abandi bodukurikirana bari hirya no hino bafashanye natwe gushima Imana no gusangirira hamwe ijambo ryayo ryo gutangura isabato muri kano kanya. Abaririmbyi bakoze baturimba indirimbo nziza cyane itubwira ingene Imana itwitwararitse urukundo rwayo uburinzi bwayo ingene imigambi yayo ihambaye cyane gusumba ko twe twovyibaza bakoze nibaza yuko mu gihe nk'iki cyo gutangura isabato tuba dufise impamvu nyinshi zo kuvuga ko Imana ari umurinzi wacu kuko mu minsi 6 duhorana byinshi iyo tuhageze turi bazima turashima. Ijambo tugiye kwigira hamwe ntiriza kuja kure cyane iyo ndirimba baririmbyi baturirimbiye bijanye n'uburinzi bw'Imana nyene. Mu nkundire dusome Bibiliya mu gitabo cya Yohana igice cya 17 abafise Bibiliya muhabonye muza gusanga ari sengesho Umwami wacu yasenze igihe yari karegereza imisi yiwe ya nyuma ni sengesho yasenze aho ikigo kivuga ngo Yesu umuhereze mukuru asengera biwe. Mu isengesho Yesu yasenze yaravuze amajambo meza cyane aryoshe muze muhasome je kubera nza kuvuga bike mu mwanya wo gutangura isabato nza gushimikira gusa ku murongo wa 14 n'uwa 15 n'amajambo ajanye n'uburinzi bw'Imana kuri twebwe nk'uko abaririmbyi baturirimbiye no kuvuga birasa izina ry'Imana ihabwe icyubahiro. Dusome mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanka kuko atarabisi nkuko nanje ntari uwisi. Singusaba ngo bakure mu isi ariko ngo barinde wa mubi. Sabisi nkuko nanje ntari uwisi. Ubeze mukuri ijambo ryawe niryo kuri izina ry'Imana ihabwe icyubahiro. Mu isengesho Yesu yasenze adusengera yarasavye data ati data aba bantu banje bari mu isi kandi abisi barabanka ariko singusabye ngo bakure mu isi ariko ubarinde wa mubi kandi acengera avuga ati ubeze mukuri kuko ijambo ryawe ari ryo kuri. Ana majambo hambaye cyane kubijanye n'uburinzi bw'Imana kuri twebwe ndifuza ko tubitebaho gato cyane kubera iki Imana yaremye umuntu imukunda kandi mushira mu isi atakibazo ifise mugongo ngo twese tubizi mu itanguriro icyaha kije cyazanye ivyago byinshi bituma umuntu abaho mu bibazo. Satani n'umwansi w'umuntu kandi Satani afise abakozi biwe bitwa abadayimoni cyangwa abamarayika biwe na ntajyo bagendana n'umuntu kugira ngo bamute mu vyago bamute mu vyaha agume mu bibazo agume mu ngorane zikomeye. Nico gituma mubona isi kuva icyaha kiyijemwo nta mahoro ifise abantu barapfa abantu baragwara abantu bahura n'ibibazo biteye ubwoba hari ibintu birenze urugero ku buryo amareta cyangwa abantu bajeje gutunganya ibibazo by'isi barengewe kandi uko twegereze iherezo ry'ibihe ni kibazo birushiriza kuba byinshi haba ku buzima bw'umuntu giti ciwe cyangwa mu buzima bw'isi muri rusangi ntitubona kazoza k'isi. Bisigura iki abantu bo kwiheba bo kwihebura bo tivyizigiro mugiki turemesha na majambo Yesu yavuze kituremesha ni namasezerano dukora mu ijambo ry'Imana atwereka ingene Imana ibana natwe. Rero ijambo ry'Imana rivuga yuko
Imana iha umumarayika murinzi umuntu wese ayizera kandi ayigororokera. Ahantu hose uburi, ahantu hose uba ugeze mu buzima bwawe bw'imisi yose mu masaha 28 uze wamuzi yuko hambavu yuko Yesu abana natwe mu buryo rusangi, umuntu wese ku giti ciwe afise marayika murinzi bagendana. Uwo marayika murinzi atugwanira intambara nyinshi cyane. Wewe iyo uvyutse ugiye mwibarabara ntuzi ibintu birenga ibihumbi n'ibihumbi satana bayatezuza guhura navyo. Mugubona bwira nico bituma bamwe bababaza Imana cyane iyo badafata umwanya wo gushima. Ntibabona impamvu zo gushima kuko ntibiyumvira intambara ihambaye iri hagati y'abamarayika b'umwiza, abakozi ba Satani hamwe n'abamarayika b'Imana baba biriwe baragwana hagati yabo bagwanirira twebwe. Abamarayika bagwanirira twebwe b'Imana, abamarayika ba Satani bagwanya twebwe. Iyo ntambara ni nini. Iyo abatworonka amaso y'impwemu yo kuraba kure twosanga byari ibintu bikomeye cyane. Bineze za ntambara ziko zirabera muri Ukraine hariya muri Israel. Nuvuga ngo n'uburinzi bw'Imana kuri twebwe. Mu minsi ro tubaho ndavuze yuko tugendera na marayika murinzi. Uwo marayika murinzi hari igitabo nasomye cyitwa Wipfuzwe ibihe byose, kivuga yuko nta aronka ikiruhuko gusa. Mwonyumve neza abantu beko murankurikirana n'amajambo hambaye. Marayika murinzi abari mu ntambara amasaha 28. Mugabo nijyara ni gihe ngo tuba dutuje turiko turashima Imana, duhimbaza Imana. Mu yandi majambo turi mu nteguro yo gusenga, nki turimo yo gutengura Isabato, kubera yuko integuro yo gutangura Isabato tuba turi kumwe n'abandi bamarayika benshi bariko barabana natwe, kandi mu gihe turiko turakora integuro turi mu Mana, turi mukuri, Satani n'abadayimoni baba kure yacu, bigatuma marayika murinzi aronka karuhuko. Nabundi mu yandi mwanya wose tuba turi mu vyacu, abari mu ntambara tugwanirira ahanganye n'imitego ya Satani. Izina ry'Imana ihabwa icubahiro. Ikiro kirahambaye. Ibiro bisiguriye dukwiye kwiyumvisha mu buryo budasanzwe ingene Imana itwitwararitse, kubera ko Imana yo tureka tugapfa, uko Imana ifise amajuru n'amasi ari mu biremwa byinshi biyigororokera, ku buryo iyi si yihevye nta kibazo byari kuba biteye. Wewe uvuyemo canke je nkavamo nta kibazo bitewe ko hari biremwa byinshi by'Imana biyigororokera. Mugabo Yesu ubwo yavuze yuko ariko araca umugani yuko agereranwa n'umwungere yasize intama 99 aza kuraba imwe yagize nte yazimiye. Bisigwa ngo we gusa ijuru rirashobora kwirigwa riri mu mugambo ukomeye cyane w'uburinzi bw'iwawe wewe wenyene, kubera wari mu mugambi w'Imana. Rero iyo uri kumwe na marayika murinzi, ibi birasigura ikintu gihambaye. Ariko arahugwanira intambara ikomeye. Mugo kenshi usanga twe twijajaye, turi mu mafuti, turi mu bintu by'ivyaha, atanubwo badufise, atanugutinya dufise. Nikosa rikomeye cyane. Marayika ariko arahangayika atugwanira intambara ikomeye, kandi ni ntumwa y'Imana kuri twebwe kugwurinzi bw'Imana. Natwe kenshi usanga bitagira akamaro, umunsi wose ukawumara utigeze wiyumvira no kuvy'Imana, indwi yose igahera utigeze ufata n'isaha cyangwa amasaha ngahe yo kwiyumvira kuvy'agakiza no kuvy'uburinzi bw'Imana. Hari igihe bitworohera kubiririmba mu ndirimbo. Ndipfuza ko tubirimba mu ndirimbo gusa, ahubwo bibe ubuzima bwacu, kubaha Imana, kuyikunda, guha agaciro ivyayo no guca bugufi imbere y'ijambo ry'Imana, mbere n'imbere y'ukuri kw'Imana kubw'uburinzi bw'Imana. Amajambo ngiye kurangiriza ko nshaka kubatevya n'amajambo ari mu vyanditswe vyera yerekana ko igihe tuzoba turangije uru rugendo rwo mw'inosi, iyi ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi irangiye, tuduze mu ijuru nkuko Yesu yabidusezeraniye ko azoza kudutora muri Yohana 14 guhera ku murongo wa mbere kuduga. Havuga ko umuntu wa mbere tuzohoberana igihe tuzoba tunesheje iyisi turiko turaduga mu ijuru canke tugeze mu ijuru, ni Yesu Kristo umwami wacu yadupfiriye akaducungura. Izina ryiwe rihabwa icubahiro. Mugiye hambavu y'uwo ngo amaso yacu y'impwemu azoca yuguruka, tuce tubona ya ntambara twabamwe mu mubiri, ningene marayika yatugwanirira. Umuntu wese azoca arondera mu marayika yamugwaniriye. Umubonye mu marayika niwe wa kabiri uzoca ugumbira, kuko uzoba wabonye intambara ikomeye yakugwaniriye mu buzima bwawe wacamwe buri munsi, kandi uzoca umugira umugenzi akomeye. Wumve noneho wobana nawe, ariko icyo gihe nta ntambara izo bikihari, muzobana ari kunezerwa intambara yaraheze. Rero nafatanikanije n'abaririmbyi kubera nateguye isomo ryo muri Yohana 17 umurongo wa 15. Singusavye ngo bakure mwisi, ariko ubarindire muri yo, kandi ngo ubeze mu kuri ijambo ryawe niryo kuri. Ryari ijambo ryerekana ingene inosi iyi
iyi si imeze uku nyene, ibi vyago tubona, izi ntambara, ibi bintu byose biriko biravuruga abantu ntibizohera. Ntihagire umuntu azobwira abantu ngo bizohera, ahubwo bizoguma vyongera uko iminsi izohaca. Icyo Imana yasezeranye, iyi si Imana izoyiturindiramwo, izoducira icyanzo cy'ukuntu tubamwo ibibazo, turonka amahoro yo mu mutima kandi tugumana ivyizigiro vya kazoza. Hanyuma icyo ndabasabira, twubaha Imana, tuyikunde kubw'uburinzi itugirira, hanyuma twipfuze cyane kuzohura na Yesu Mwami wacu intambara irangiye, na cyane cyane twipfuze kuzohura na marayika murinzi yatugwaniriye intambara mu buzima bwacu twabayemwo. Nivyo ndabasabira nisabira mu izina rya Yesu, amen. Inshuti bavandimwe, reka twongere tubaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Muri uwo mwanya rero reka dushimire cyane umukozi w'Imana ku ijambo ryiza ryo kudushikiriza, ijambo ritwibutsa na cyane cyane intambara abamarayika barinzi bagwana kugira ngo tubashe kugira umutekano n'amahoro. Reka tumushimire cyane kugira ngo Imana ikomeze kumwongereza amavuta, isubize aho yakuye. Hejuru y'ivyo reka twongere duhamagare abaririmbyi kugira ngo bashobore kudusubiza kandi mu mwuka w'ivy'ijuru, kugira ngo tubashe kwibagira iby'isi maze tube mu mahoro n'umutekano by'isabato. Karibu baririmbyi. Akishimwe ryanje rivuye ku mutima, kuko wangize ubwoko bwatoranije, wampinduye umutambyi, uri umwami w'abami twese. Yesu uzahora uri umwami wanje. Ishimwe ryanje rivuye ku mutima, kuko wangize ubwoko bwatoranije, wampinduye umutambyi, uri umwami w'abami twese. Yesu uzahora uri umwami wanje. Imisi yose aho kwanje, zahora nguhamiriza ko wanyuze rwose. Nicishije bugufi imbere yawe Mwami, amavi yose nagupfukamire. Nicishije bugufi imbere yawe Mwami, amavi yose nagupfukamire. Nicishije bugufi imbere yawe Mwami, amavi yose nagupfukamire. Kuba ndi kumwe nawe numva binyuze umutima, numva aho ndi hose susurutse. Niyo mpamvu nahise nko kujya ngukorera. Yesu uzahora uri umwami wanje. Kuba ndi kumwe nawe numva binyuze
ducishije bugufi imbere yawe mwami amavi yose nagupfukamire iminsi yose yose zahora nguhamiriza ko wanyuze rwose ducishije bugufi imbere yawe mwami amavi yose nagupfukamire ducishije bugufi imbere yawe mwami amavi yose nagupfukamire abana bawe none bazamuye amajwi yabo yesu uzahora mwami wanje abo wabakoreye byose baje imbere yawe bashima yesu uzahora mwami wanje nicishije bugufi imbere yawe mwami amavi yose nagupfukamire nicishije bugufi imbere yawe mwami amavi yose nagupfukamire hejuru ya byose hari imana umuzigamyi wacu ahora turinda uko bukeye ndetse n'uko bwije hejuru ya byose hari imana umuzigamyi wacu ahora turinda uko bukeye ndetse n'uko bwije imigambi yiwe si nk'iyacu n'inkomezi ze si nk'izacu